Good morning, Philippines! At man iti success story itangal daw. May pampanakal ti may nga ikalingga manipod ijay tanudan kalingga gapo tamay sa daytoy kadagiti nagturpos iti Australian Defence Force Academy iti sidong ti University of New South Wales class of 2025 anang kompleto iti panagadal na manipod iti Disyembre agis iti agdamatawan iti Canberra, Australia. Sigun iti opisyal nga impormasyon, talugasot ken 30 at trainee officers tinagturpos kalpasan nga nakompleto da ti 3 nga military ken academic programs. Karagiti amin nga nagturpos sa nga 18 ti international students manipod iti nagduduma pagilian karamanan ti Pilipinas. Ti Australian Defence Force Academy iti Canberra ket maysa nga naisang sangayan a military institution no sa dino dagiti Navy, Army ken Air Force leaders ket makawaawat iti world-class university education babaan iti University of New South Wales. May paspasidong dagito iti intensive military ken leadership training bayat nga mabaybayadan dagitoy kas full-time members iti Australian Defence Force. May garantiya karagiti nagturpos wenno nakaala iti degree iti naso nga akademya a maipaayan ti military career. Ni Cadet First Class Charles Wandag Kayangaw agtawan iti 23 ang nagtaod manipod ijay gaang ken lubo ijay tanudan ket karaman matlaang kadagiti 3 a Pilipino ang nagturpos iti 2025 class. Ni Kayangaw ket maysa nga Cordilleran ang nakakompleto iti ADFA program iti agdamatawan. Nagturpos ni Kayangaw iti Bachelor of Science in Physics and Aviation. Isunumatlaang tinabigbig kas Best Performing ADFA International Trainee Officer in Fitness ken nakaawat iti Commanding Officers Military Commendation para iti na isang sangayan a performance na. Kadwa ni Kayangaw ti dua adda dumapay nga Philippine Military Academy wenno PMA cadets ada Cadet First Class Nathan John Barcelon Lasos manipod Albay ken Cadet First Class Cal Rondobio Lanza manipod met iji Sarangani abaligi ang nakakompleto iti 3 a programa iti ADFA. Iti taon 2024 may sapay nga Cordilleran manipod iti syudad ti Baguio tinagturpos manipod iti Australian Defence Force Academy. Isuna ket ni Kadeta Roald Eras Javier Viernes Bautista ngagtawan idi ti 20 ket maysa manipod Camp 7 Baguio City a nakaala iti Bachelor of Science in Physics and Chemistry ken nakaawat iti Merits Awards para iti military and academic excellence. Daytaman iti success story ti Good Morning Philippines. To'y pagayam yo Bombo Benjo Guzman ken iti Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!